कविता प्रति मनोभाव आपन केमते थिला भाई मुझे जितेबाला बौद्ध श्रेणी में पढ़ुली शिशु मंदिर में से गोटे उपांत उत्पल मैगाजिन लेखा मगाई जेतेबेले आपनकर प्रथम कविता आसला कौन से कविता आपन लिखिले मोर प्रथम कविता थिला मो मामा और बाबा को विषय। बाबा मोर केते भल साथी रे बुले नियंती चॉकलेट आइसक्रीम खेलना किणी मते आनी सी दियंती। मामा मोर केते भल सबु बुझे सुझे दियंती गोल लेखुथिबु ठीक पढ़ुथिबु सबु बेले सी कहंती। ए कविता रे से माने कोन सिखिया पाइबे सब इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स कौन आम लाइफ रे आम जानी परिबा सेतिपई सबु पिला मानकु सेतिपई कविता पढ़ा बही रे मध्ये दिया जाए से मानक किछि जिंस सिखेबा पई। वर्तमान आपण केते टाइम कविता लिखि छथि आपण मोर वर्तमान 60-70टा कविता हेलानी इंग्लिश ओडिया को मिसेकी मु इंग्लिश रे मध्ये वर्तमान कविता लिखिबा आरंभ कलेनी ओडिया रे मु आगरु कविता लिखुछि। जो कविता लिखिछन्ती से कवितार कोन आधार गुडी कोन कोन मोर विभिन्न समाज को सचेतन कला भाया कविता जमीती कि ट्रैफिक रूल परिवेश सुरक्षा जीवजंतु को केमती आमे सुरक्षा दे पारिबा। आपण अबे किछ समय पूर्व कहले जे आपनकर गोटे बही पब्लिश हेछि कोन से बहीटा आपनकर पब्लिश हेछि मोर गोटे बही प्रथम कविता संकलन पहाड़ रानी मोर मु जो पहाड़ रानी बोली आपन काई दिले बही रनाटा ए बही रे मोर जा सब कविता अछि बेसी कविता मोर प्रकृति आधारित। जेतेबेले आपन जो पहाड़ रानी कविता लिखिले कोन चिंता करके गोटे लिखिले पहाड़ रानी देले हमर सोसाइटी रे एटा जेंति भलो उपकार हे परिबोली आ पहाड़ रानी जो कविता मु सेतिरे पहाड़ को वर्णना करिछि ताकू गोटे रानी बोली कुहा जायछि। 60 रो 70 कविता लिखिछन्ते हमर ऑडियंस मानक पई बेसी किछि चाहे नाए कुसुमरु चाहे टिके पुलक बेसी किछि चाहे नाए कुसुमरु चाहे टिके पुलक से पुलके खेली जीव दुनिया रे हस खुशी अनेक। रुद्र हमें सुनते अपन भलो गीत भी गाती प्रथम श्रेणी रु मोर गीत शिखिबा आरंभ होइतिला आ एबे पर्यंत चलीछि। रुद्र अपन जते जो संगीत शिखुतिले सेतेबेले आपनकर गुरु के थिले प्रथमे मु गुरु श्री गोपीनाथ महापात्र सार एवं गुरु श्री राजेश प्रधान सार गोटे गीत शिखिबा आरंभ करथिली। वर्तमान मु गुरु श्री नारायण नाग सार को पाखरे गीत शिखुछि। हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे। मोर दीटा गीत शिशु मानक पई हेछि आस स्कूल जीवा आमी स्कूल जीवा। आपनको जीवन भितर केबे सबुटो स्मरणीय दिन थिला बोली आपण चिंता करथंती सुजोग मिलिथिला महामहिम पूज्य राज्यपाल श्री गणेश लाल सार को सहित मिसिबा पई मु जाइथिली बाबा मामा को सहित देखा करथिली राज्यपाल सार को सहित मत बहुत खुशी लगी से द्वितीय सबुठ स्मरणीय मुहूर्त होची जेतेबेले मु जाइथिली दिल्ली परीक्षा पे चर्चा रे हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सहित मिसिबा पाई चिकिटी रु दिल्ली पर्यंत पहुंची गलानी बट हम ओडिसा रे केबे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल हो केबे पुरस्कृत पाइछंती कि एपरी मु बहुत जिला स्तरीय राज्य स्तरीय एवं हम अंचल रे बहुत अनुष्ठान रु संबर्धित होईछि। एथिपई वर्तमान तो डिजिटल युग चलछि ए डिजिटल ऊपर आपण रे गोटे कविता लिखिले डिजिटल जुगर संतान आमेरी मेसी नामरी माँ डिजिटल जुगर संतान आमेरे मेसी नामरी माँ अंगुठी आगरे उत्तर आमरी सबु समस्या रे सहा। तो नमस्कार मोर स्वागत करते आम डिजिटल ओडिशा ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम को आज आम अंचल जड़े पुण्य कलाकार कंठशिल्पी और शिशु कवि भाव परिचित रुद्ररूप ब्रह्मा सह आज आम यही ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम में आलोचना करें। तो चलतु स्वागत करवा आम पुण्य कलाकार रुद्ररूप ब्रह्मा को। नमस्कार रुद्ररूप भल अच्छा मु बहुत भल अच्छी आपन पढ़ापढ़ी केमती चलती मोर पढ़ापढ़ी बहुत भल चलती वर्तमान तो शीत छुट्टी चली घर को आसी वर्तमान पढ़ापढ़ी गीत गाइबा एवं कविता लिखा मोर बहुत भल से चली पढ़ापढ़ी आ कविता लेखा आप केमती मेंटेन करछंती डेली रूटीन रे
ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ଯାଏଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଏତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ ହେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ହାରମୋନିୟମ୍ ବାହାର କରିକି ରିଆଜ୍ କରୁଥିଲି, ନହେଲେ କବିତା ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ଯାହା ମନକୁ ଆସିବ। ଏବେ ତ ମୋର 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା ଏସବୁର ମୋର ସମୟ ମୁଁ କମ୍ ଦେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କବିତା ଲେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କବିତା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କେମିତି ଆସିଲା? ପିଲାବେଳଠୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି କବିତା ଲେଖିବାର। ବାବା ମୋର ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି ଆମାଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବାବାଙ୍କୁ କବିତା ଲେଖିବାର ଦେଖିକି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବାବା କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେ ମମି ଆଉ ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କହୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କବିତା। ଆଉ ବାବା ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମମି ବାବା କରିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଏ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା ବାବା ଦେଇଥିଲେ। ବାବା ହିଁ କହିଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବାବା ଯେହେତୁ କବିତା ଆଗରୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ସେଇ ବାହାନାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆସେ। ରବିବାର ଖବରକାଗଜର ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ବି ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ବାବା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ସଂଶୋଧନ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବେ, ପୁଣି ଥରେ କବିତାକୁ ଲେଖେ। ସେମିତିରେ ଗୋଟେ କବିତା ମୋର ପୁରା ରିଫାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରେ। ଏମିତି ହେଇ ତାପରେ ମୋର କବିତା ଲେଖା ଚାଲିଲା। ଏ ଯୋଉ କବିତା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଆସିଲା? ପ୍ରଥମେ ବାବା ହିଁ କହିଲେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଉତ୍ପଳ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଲେଖା ମଗାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମୋ ବାବା ଓ ମାମା। ସେ କବିତା ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ପାଠକମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ କବିତାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବାବା ମମିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବି। ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ଟପିକ୍, ଆଉ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆସିଲା, କ'ଣ ସେ କବିତାରେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ମୋ ମାମା ଓ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ସହଜ ପଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ କବିତା। କବିତା ଥିଲା, ବାବା ମୋର କେତେ ଭଲ, ସାଥିରେ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖେଳନା କିଣି ମୋତେ ଆଣି ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ମାମା ମୋର କେତେ ଭଲ, ସବୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଲ ଲେଖୁଥିବୁ ଠିକ୍ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ସିଏ କହନ୍ତି। ବାପା ମାମା ମୋର ଦେବତା ସମାନ, ମାନୁଥିବି ତାଙ୍କ ବଚନ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦେ ମୋର ଉନ୍ନତି, ଏହା ହିଁ ବେଦ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ। ଏ କବିତାରେ ଅନ୍ୟ ପଂକ୍ତି ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଏତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କବିତାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ? କ'ଣ ଆପଣ ମନୋଭାବକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଥିଲେ? ଏ କବିତା ମୁଁ ମମି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଲେଖିଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଗାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଏ କବିତାଟା ଏବେ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କବିତା ପଢ଼ା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କବିତା ପଢ଼ି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70ଟା କବିତା ହେଲାଣି, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଶେଇକି। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କବିତା ଲେଖୁଛି। ରୁଦ୍ରରୂପ, ଆପଣ ଯେଉଁ 64 କିମ୍ବା 65 ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କବିତାର କ'ଣ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ ବେଶୀ କବିତା ମୋର ପ୍ରକୃତି,
प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृतिर दृश्य ग्रामांचल दृश्य ए सब उपर आधारित या सहित मोर विभिन्न समाज को सचेतन कला भाया कविता जमीती कि ट्राफिक रूल परिवेश सुरक्षा जीवजंतु को केमती आम सुरक्षा दे पारिबा पहाड़ पर्वत फूल फल गछ ए सबू पुणी थे आग को आसुवा विभिन्न पर्वपर्वाणी महापुरुष मानकर जीवनी ए सब विषय मोर कविता आधारित। जिते आप छोट बयस कविता लेखा आरंभ करते आपणकर गुरु बोली क्या मानुले? गुरु बाबा को ही मानुली बाबांकर कविता पढ़ुली विभिन्न घर को जो मैगजीन आसूला से सब मैगजीन पढ़ुली निज पढ़ा बही रे जो कवि मानकर लेखा सब थिला से सब पढ़ुली ता सहित अन्य विभिन्न कविता आसर रे अन्य मानक शुणुली। जिते आप कविता जो पब्लिक होता से पब्लिक फीडबैक केमती थिला? बहुत जन पाठकीय मंतव्य देइछंती आउ बहुत सुंदर सुंदर मंतव्य देइछंती मते बहुत उत्साहित करिछंती। मोर विभिन्न मैगजीन रे कविता पढ़िकी बाबा को सेमाने कॉल करंती सेमाने मो सहित भी कथा हुअंती कहती जे कविता बहुत भल लगिला बहुत आशीर्वाद मध्य दियंती। आ सबुठ मजा कथा है कोरापुटर गोटे झील सी हॉस्टेल रे रुहे सी तांकर हॉस्टेल रो लाइब्रेरी रे मोर बही पढ़ी जेतेबेले सी घर को फेरी सी तांको फोन रू बाबा को कॉल करथिले कहिथिले कि मो सहित कथा हेबे मते फोन करी कहिथिले कि मु आपनकर बही पढ़िली मते बहुत भल लागिला आपनक सहित मु पुणी थरे केबे मिसिबा को चाहूची तो मो बयसर गोटे पिलांक सहित कथा होइकी मते बहुत खुशी लागिथिला तांकोटो मध्ये बहुत मते उत्साहित मिलिथिला। आपण अबे किछ समय पूर्व कहले जे आपनकर गोटे बही पब्लिश हेछि कोन से बहीटा आपनकर पब्लिश हेछि? मोर गोटे बही प्रथम कविता संकलन पहाड़ रानी मोर मु जेतेबेले षष्ठ श्रेणी लास्ट 7th फास्ट रे मोर से बही पब्लिश हेतिला आ एटा मोर गोटे बहुत गर्वर विषय मो पई से बही को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा प्रति स्कूल लाइब्रेरी पाई मध्य चयन करी पठेइछंती। मोर निज स्कूल रे मोर निजर बही को पाई मते बहुत ही खुशी अनुभव होउची आ एडा मो पे गोटे बहुत गर्वर विषय। रुद्र जेते जो पहाड़ रानी बोली आपन काई दिले बही रनाटा ए बही रे मोर जा सब कविता अछि बेसी कविता मोर प्रकृति आधारित प्रकृतिर दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य गाँ गहलीर जीवन शैली पर्वत फूल फल गछ ए सब को नहीं कि जेहेतु मोर बेसी कविता से अच्छी से इच्छा थिला जे बही को आम कि गोटे से विषय रे ना दबा जेहेतु ए बही रे गोटे कविता रही पहाड़ रानी से पहाड़ रानी कविता को नहीं कि मो बहीर ना पहाड़ रानी करवा बोली घरे मामा बाबा भाविले एवं से बहीर ना दियागला पहाड़ रानी। जिते आप जो पहाड़ रानी कविता लिखिले कौन चिंता करके गोटे लिखिले पहाड़ रानी देले आमर सोसाइटी रे जमी भल उपकार हो पार? मोर से बही रे बहुत कविता एमती रही जोटा को कि पढ़िले लोक मैंने सचेतन हेबे जेमिति कि ट्राफिक रूल रहिला अधिक कविता प्रकृति को केमिति आमे बंचई पारिबा से उपरे रही आमे प्राकृतिक आमर संपद को केमिति अपव्यवहार न करी आमे आगामी पीढ़ी से गुड़ा को बंचेकी रखिबा ताहार भी वार्ता मो कविता रे रही। आउ पहाड़ रानी जो कविता मुझे पहाड़ को वर्णना करिछि ताकू गोटे रानी बोली कहा जाइछि कौन पाइना तार ही भितरु सूर्य बाहर सिंदूरा भितरु सूर्य बाहर आउ पहाड़ केमिति सब गछ पत्र औषधीय गछ पत्र ए सब को धरी रखिछि आमको बहुत किछि फूल फल काठ अम्लजान जहाँ सबुठु दरकारी से सब जिनिस देखि केमिति प्राणी जगतर मंगल करे से कविता मोर से पहाड़ रानी कविता रे ए सब जिनिस सेतिरे रहिछि। आप जति भी जो कविता लिखिं ये कविता माध्यम आम जो सोशल समाज अच्छी ये समाज को केमती परिवर्तन आने भावुं? कविता होची समाज को परिवर्तन करने गोटे बहुत उत्कृष्ट माध्यम आम जो भी जिनिस बहुत लोक को कहवा चाहिए आम कविता माध्यम ताहा सरल भाव में सुंदर भाव में कहीपर सी लोकटी पाठ पढ़ी था न पढ़ी था कविताटी शुणिले सहजरे से बुझीपार निज जीवन में स्मृति मधुर लगे शुणिले सी पुणी थे जीवन में केमिति गोटे चेंज को सी एडप्ट कर चेष्टा कर तो मु भावुची जे मोर जेहेतु सब कविता अधिकांश कविता मोर वार्ता बहन करे प्रकृति को केमिति आमे सुरक्षा दे पारिबा केमिति पशु पक्षी एमानंकु आमे
नष्ट माने क्षति न पहुँचाई केमिति सेमानकर सुरक्षा करिपारिबा आउ प्राकृतिक संपद जेपरिक आमर पानी रहिला पवन रहिला ए सब को आमे प्रदूषित न करी केमिति आमे एज ए सिविलाइज्ड नेशन आमे केमिति आगो को बढ़ी पारिबा आमे ए सब वार्ता मो कविता माध्यम रे लोक मानको जणाइबा को चाहे ता सहित जेमिति कि ट्रैफिक रूल अन्य महापुरुष मानकर जहाँ सब बाणी रही से सब को मध्य मु कवितारे मोर स्थान दिए आउ चेष्टा करे जे लोक मानक मध्य गोटे पॉजिटिव चेंज आनिबा पई। रुद्र बे कवि आ कविता भितर कोन आपण पार्थक्य देखछथि? कवि आ कविता जे कविता लेखे सी होची कवि आउ कविता तो होची गोटे जिनिस को आमे केमिति गोटे लाइन वाइज गोटे राइम रे आमे केमिति ताको सजै पारिबा सेटा होची कविता आउ जे कविता लेखे सी होची कवि आउ गोटे कवि होची गोटे सारस्वत साधक जे कि साहित्यर साधना करे आउ से निजर भावना को शब्द आउ अक्षर द्वारा केमिति परिप्रकाश करे गोटे सुंदर ताको आकार देकी से सेटा गोटे कवि चेष्टा करे। रुद्र आपण तो एते कविता लिखिछन्ती 60 रु 70 कविता लिखिछन्ती हमर ऑडियंस मानक पई गोटे कविता आपण भी सुनांतु टिके। निश्चित मोर गोटे कविता एबे एबे गोपबधूंक सत्यवादी पत्रिका रे प्रकाशित होईछि मते भी बहुत भल लागे से कविता। कवितार शीर्षक होछि बेसी किछि चाहेना। बेसी किछि चाहेना ए कुसुमरु चाहे टिके पुलक बेसी किछि चाहे ना कुसुमरु चाहे टिके पुलक से पुलके खेली जीव दुनिया रे हस खुशी अनेक बेसी किछि चाहे ना गछटारु चाहे छाई टिकक बेसी किछि चाहे ना गछटारु चाहे छाई टिकक से छाई रे दूर हेब खरा ताती बसी जीव पथिक बेसी किछि चाहे ना मनीषरु चाहे टिके विवेक बेसी किछि चाहे ना मनीषठु चाहे टिके विवेक अज्ञान को जय करी साजिब से विजयर घोटक अज्ञान को जय करी साजिब से विजयर घोटक। रुद्र एलार अर्थ आमे केमती जानि परया कोन अर्थ? मु एठी विभिन्न एग्जांपल नेछि जेमिति कि फूल गछ माटी पुणी मो निजर हृदय ए सब को नेकी मु सेमानकर जो सब भल गुण रही मु से सब को एठरे प्रकाश करिछि जेमिति कि फूल मु फूलठु आमे जो जिनिस शिखि परिबा आमे फूलठु शिखि परिबा तार चमक तार बास्ना ए सब तार पुलक आमे से सब फूलठु नै परिबा तो मु कहिछि कि मु फूलठु माने ए गुणटा आशा करिबी बेसी किछि चाहिबिनी आउ से तार जो पुलक रे दुनिया रे जेमिति हस खुशी खेली जिवो जेमिति माटी रहिला माटी रो मु टिके एतिकी प्रेम चाहिबी जे लोक माने लोक मानक भितरे परस्पर राग रुषा सब जाइकी सेमानक भितरे केमिति से भ्रातृत्वर भावनाटा पुणी थरे जागृत हबो मु सेटा एथिरे कहिछि। लास्ट को मु यहा कहिछि जे मनीष मानकर आजिकाली जो विवेक हरे कि से माने जो बहुत काम एमती काम करूछंती से माने केमिति गोटे सिविलाइज्ड वे रे केमिति से माने काम करि पारिबे आ केमिति से माने अज्ञान रूपक अंधार को जय करिकी विजयर घोटकरे से माने आगो को बढ़िबे से सब मुई कविता रे कहिछि। वर्तमान जो डिजिटल दुनिया रे ए जो कविता प्रति केमिति देखुछन स्थिति ओडिसा रे? डिजिटल जुग आसीबा परे तो चैट जीपीटी ए सब विभिन्न एआई प्लेटफॉर्म द्वारा विभिन्न जिनिस आमे लेखि दे पारुछे किंतु ए सब लेखिबाटा एक्चुअली रॉन्ग वी शुड एटलिस्ट बी ट्रू टू आवरसेल्व्स तो सेति पई जहाँ भी लेखुछु विभिन्न वेबसाइट रो जणा पड़ी जाउछि अवश्य केते परसेंट सेटा आमे यार हेल्प रे लेखिछु तो किंतु विभिन्न राइटर माने से सबरु हेल्प नै कि विभिन्न बही मध्य पब्लिश करूछंती एआई आइडिया नबा पई गोटे भलो प्लेटफॉर्म आमे विभिन्न आमे विभिन्न आइडिया सेथरो नै परिबा किंबा गोटे लेखा लेखिला परे किछि गोटे ऐड करिवा पई किछि रेफरेंस आमे सेठरो नै परिबा जेमिति कि हम विभिन्न बही पढुचे एमा एआई को पढी कि विभिन्न नॉलेज नहीं पारिबा किंतु निजर भी किछि ऐड करके आमे लेखिथिले से कविता रे निजर किछि प्रोडक्टिविटी निजर क्रिएटिविटी ए सब रही पारिबो। रुद्र आगामी दिन रे जो एआई वर्तमान जो चलछि एआई टेक्नोलॉजी आछि आपण हेल्पफुल हेबो बोले आपण चिंता करथुन कि एआई टेक्नोलॉजी समस्त को निश्चय हेल्प माने किछि ना किछि हेल्प करिवो
ने विभिन्न कॉम्प्लेक्स टास्क को आम एआई माध्यम सॉल्व कर दूचु। विभिन्न साइंटिस्ट माने आजिकल विभिन्न कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को 3D मॉडल को एआई माध्यम करि पारुछंती। आमे ह्यूमन रो सेल को मध्य तार डिजाइन किंबा हार्ट रो जो कॉम्प्लेक्स वेनेसन रोची से सब को मध्य आमे करि पारिबा एआई द्वारा। तो एमिति बहुत किछि आजिकल जुगर प्रॉब्लम को आमे एआई माध्यम सॉल्व करि पारिबा, किंतु केबे भी एआई एते आगुआ जाई पारिबोनी को जेमति कि से गोटे ह्यूमन को रिप्लेस करि पारिबो मो मतरे। रुद्र एबे देखुते जो एआई आसिलानी जो कवि मानकर स्थान एआई नेबो, आपनकर कोन आंसर रहबो? यस सर नो? पूरा नो, केबे भी नहीं पारिबोनी। कौन पाइना एआई रो गोटे एल्गोरिदम रोची जो बेसिस रे सी हमको प्रॉम्प्ट दोची। आउ मु भी जिनसटा फील करछि जे एआई केबे भी हमको डिसअपॉइंट कला वाले आंसर दबोनी, हमको सब बेले कन्विंस कला वाले आंसर ही दबो। आमे भी जदि गोटे जिनस कहबा ताको सेटा भूल लागुतिले भी से हमको सब बेले ठीक आंसर नहीं दबो, जेमति कि हमको से जिनसटा ठीक ही लागिबो। तो केबे भी एआई गोटे मनीष जेमति भाबी पारे सेमति भाबी पारिबोनी। केते भी जदि हम ताको ह्यूमन लाइक कर देले भी ह्यूमन इमोशन और एआई रो इमोशन भितरे निश्चय गोटे बहुत तफात रहिबो। तो एआई नहीं पारि माने पूरा केबे भी नहीं पारिबोनी, पाख पाख आसी पारिबो, किंतु जेते आसिले भी मनीषर लेखा शैली राइटिंग जेते भलो से जेते एक्सटेंट रे जाई कि भाबी पारिबो, एआई केबे भी सेते भाबी पारिबो नाही बोली मु भाबुची। रुद्र आमे सुनछ आपण भलो गीत भी गांती, ये जो गीत प्रति आपनरो मनोभाव केमति आसिला? पिला बेले तो जेते बेले करेंट पळेबो सेते बेले इन्वर्टर नथिला। तो जेते बेले करेंट पळेबो मामा बाबा आमे माने एमति सब मिसिकी बसिकी मामा मते गीत गाई शुणाती किंबा मु गीत गाए पणिकिया को मध्य गीत माध्यम मते से माने कहूतिले घरे। तो एमिति हेई मोर गोटे गीत गाइबार अभ्यासटा सेटा डेभलप हैला। घरे तो सेते बेले स्मार्टफोन नथिला, तो जहाँ सब भी मते गीत गप मामा सब कहिकी मते सुणाउतिले से सब मु पुणी थे गाउली, से सब मु इमिटेट करुली। आउ मम्मी मते तांकर स्कूल पिला मानक पाखरे नेकी बसैले मु सेमानकर भी साहित्य बहिर विभिन्न गीत राइम से सब भी मध्य मु गाउली। तो से सब को देखिकी बाबा भाविले जे मते गीत शिखेबे बोली। तापरे मते गीत शिखेला परे सेठु मोर क्लास चलीछि। पाखापाखि मु प्रथम श्रेणी रु मोर गीत शिखिबा आरंभ होइतिला आउ एबे पर्यंत चलीछि। रुद्र आपण जते जो संगीत शिखुथिले सेते बेले आपनकर गुरु के थिले? प्रथमे मु गुरु श्री गोपीनाथ महापात्र सार एवं गुरु श्री राजेश प्रधान सार गोटे गीत शिखिबा आरंभ करथिली। वर्तमान मु गुरु श्री नारायण नाग सार को पाखरे गीत शिखुछि, पाखापाखि 7 वर्ष होलानी। ओके, ए जो को टाइप रे आपण गीत शिखुचंती? मु हिंदुस्तानी भोकल क्लासिकल शिखुछि। वर्तमान मोर गीत रे संगीत भूषण मध्य कंप्लीट हो सारछि। विभूषण स्टार्ट हबार थिला, किंतु मु एबे हॉस्टल को जेतु पळेछि से सुविधा मते मिली पारना, किंतु मु मोर पढ़ा जतबे सरीबो पुणी थरे मोर गीतर कोर्स स्टार्ट हबो। आपण को टाइप रे गीत शिखुचंती हम ऑडियंस मानको गोटे गीत गाई सुनाइबे? निश्चित रूप से मोर गोटे निजस्व गीत जोड़ा कि उपेंद्र रथ सार लिखिथिले, गोटे बहुत सुंदर हिंदी पेट्रोटिक गीत मैंने रिलीज होइछि मोर चैनल रे। से गीत मु निश्चय गायकी सुनेबी। कलम में जो ताकत है तलवारों में वो नहीं, पूरी दुनिया हमारा है, मेरा तेरा स्थान नहीं। कलम में जो ताकत है तलवारों में वो नहीं, पूरी दुनिया हमारा है, मेरा तेरा स्थान नहीं। फिर भी उसको हम कलम से, फिर भी उसको हम कलम से आज बदल देंगे। हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे। हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे। हम नहीं चाहते युद्ध, हम चाहते हैं शांति।
हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे, हम कलमों से तलवारों को बदल देंगे। बहुत बढ़िया थिला रुद्र। तो आपण केबे ऑडियंस को जाइछन ना नहीं? ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି। ତାପରେ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସୋନି ଟିଭିର ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ସିଜନ୍ 2କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଡ଼ିସନ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଛୁଟି ନଥିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ 9th-10th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଡ଼ିସନ୍କୁ ଯିବି। रुद्र आपण स्कूल टाइम केमती कटिथिला ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କଟିଥିଲା। ତାପରେ OAVରେ ଆସିକି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନାଚ ଗୀତରେ ସମୟ ଆରାମସେ ବିତିଥିଲା। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନେ ମିଶୁ। ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କେମିତି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏନ୍କରିଂ କରିଥିଲୁ, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲୁ, କେମିତି ସେଇଠି ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ସେସବୁ କଥା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ରହିବେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥାଉ କି ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଉପରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପାଠଶାଳା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପାହାଡ଼ରାଣୀ କବିତା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ OAV ପିତାତଳିରୁ ଆଇକୋନିକକୁ ଗଲି, ପିତାତଳି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି, ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ସେ କବିତାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ସ୍କୁଲକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି। ସବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କବିତାରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ, କେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲୁ, ମଜା କରୁଥିଲୁ। ସେ କବିତାରେ ମୋର ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। रुद्र ଆପଣ ତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଗୀତ ଗାଇକି ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁ ବୋଲି? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଗାଉ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉ ସେଥିରେ ମିଶିକି। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ, କିମ୍ବା କୋରସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶେ। ଏସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରେୟର୍ ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ଗୀତ ଗାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। रुद्र ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋର ବହୁତ ଗୀତ ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି 10-12ଟା ଗୀତ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହେଇଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ? ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ତ ଭଜନ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଜନ ମୋର ହେଇଥିଲା ଜୟ ଗଣପତି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଚିକିଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବାଳକୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦଶହରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଆଶା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଲବମ୍ ଉପରେ କେବେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆଲବମ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗୀତ ମୋର ନିଜର କିଛି ହେଇନି, ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବି। ଆପଣ ଯେଉଁ 12ଟା ଗୀତ ଆପଣ କହିଲେ ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ସ୍ମରଣୀୟ ଦେଇଥିଲା? କେଉଁ ଗୀତଟା? ସବୁ ଗୀତ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ସେ ଗୀତଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲିରିକ୍ସ। ସେ ଗୀତଟା ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣାଇବା ମୋ ମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୁଅର ମାନେ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟା
रुद्र आपन जो शॉर्ट फिल्मटा थिला तार कौन स्टोरी कौन थिला? आशा जो सर्ट फिल्मटा ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ବି ଅବଳା ନୁହେଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି କେମିତି ତାର ଡ୍ରିମ୍କୁ ସିଏ ସଫଳ କରିପାରୁଛି, କେମିତି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିପାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଭିଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ମୁଭିକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ବରାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏ ଗୀତର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। रुद्र आपन तो ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆଜିର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କି? ମୋର ଦୁଇଟା ଗୀତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ତ ହେଉଛି ଆମେ ଶିଶୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟି ମୋର କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଶିକ୍ଷାର ତ ଆମର ବୁଲିଥିଲା ଗାଁ ଗାଁରେ, ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି କୋରୋନା ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶିକ୍ଷାରଥରେ ବାଜିଥିଲା। ସେଇଟାରେ ମୁଁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲି। ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା। କଣ ରହିଥିଲା ସେ ଗୀତଟା? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଜମିବରେ ମଜା ସ୍କୁଲ ହେଲା ଖୋଲା, ଜମିବରେ ମଜା ସ୍କୁଲ ହେଲା ଖୋଲା, ଆମେ ନାଚିବା, ଆମେ ଗାଇବା, ହସି ଖେଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଠିକି ବି ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଠି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ମୁଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥିବି, କବିତା ଲେଖୁଥିବି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିବି। ରୁଦ୍ର ରୂପା ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆପଣ ପାଇଲେ ରୁଦ୍ର ରୂପା ବୋଲି, ଆର କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି? ଆସିଲାଠୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ନାଁଟା ବି ନେଇପାରୁନି ପରବିଡ଼ିଆରେ, ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପାର କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି? ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ରୂପାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିକି ବାବା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରୁଦ୍ର ରୂପା। ମୋତେ ମୋ ନାଁଟି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦେୟାର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ରୂପା ଅଗେନ୍। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ'ଣ ରୁଦ୍ର ରୂପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅଲଗା ନେମ୍ରେ? ଘରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଡାକନ୍ତି, କିଏ ରୁଦ୍ରା ଡାକନ୍ତି, କିଏ ରୁଦ୍ର ଡାକନ୍ତି, କିଏ ରୂପା ଡାକନ୍ତି, ବାବା ମୋର ରୂପା ଡାକନ୍ତି, ଏମିତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନର ତ ବହୁତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଭବନରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମହାମହିମ ପୂଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀଲାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖା କରିଥିଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ମୋ ଖାତାରେ ତାଙ୍କର ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଭଳିଆ ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ବି 2 ଧାଡ଼ି। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଏରୀ, ପେନ୍ ଏସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ସେ ଡାଏରୀ ରଖିଛି। ମୋତେ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ଘରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ବି ଫ୍ରେମ୍ କରି ଲଗାହେଇଛି। ସେ ଫଟୋ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ମୋର ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ କିଛି କଥା ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ସେଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି, ସେ
First time ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଆସିଥିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି କି ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିକି ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ନେଇଥିଲେ। ତ ମୋର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମମି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି। ରୁଦ୍ର, ଆପଣ ତ ଚିକିଟିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ହଉ କେବେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ପାଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମାଜର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧିନୀ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଈଶାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଶିଶୁ କବି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ୟା ସହିତ ଆମର ଲୋକାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ମହୋତ୍ସବ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକର, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମୁଁ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରୁଦ୍ରରୂପ, ଆପଣ ତ ଜଣେ କବିତା ଲେଖକ ଆଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତା ଲେଖିବେ ଆଉ ସେ କବିତା ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ତ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ପେପରଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତା ଲେଖିବେ 2 ମିନିଟ୍ରେ। ହଁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କବିତା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗାଇକି ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ଆମେରି, ମେସି ନାମରି ମା। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ଆମେରି, ମେସି ନାମରି ମା। ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଆମରି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ସାହା। ସକାଳୁ ଉଠାଏ ଆଲାର୍ମ ଶବଦ, ପଢ଼ାଏ ଆମକୁ ପାଠ। ସକାଳୁ ଉଠାଏ ଆଲାର୍ମ ଶବଦ, ପଢ଼ାଏ ଆମକୁ ପାଠ। ଗୀତ, ନାଚ ବା ଚିତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଖାଏ ସମସ୍ତ ସାଠ, ଶିଖାଏ ସମସ୍ତ ସାଠ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ରୁଦ୍ର, ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏହା ହିଁ କହିବି ଯେ ସମୟକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ହିଁ କେମିତି ଫୋନ୍ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହେଇକି କେମିତି ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପାଠ ସହିତ ଆମେ ଆମ କେବେ ବି ରୁଚିକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ସେ ଗୀତ ହଉ, ଚିତ୍ର ହଉ, ନାଚ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସେସବୁକୁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଠ ସହିତ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ପାଠ ସହିତ ସାଠ ବି। ଆଉ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ଆଉ ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ଦେଶ ସେବା ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ରୁଦ୍ରରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ମୋତେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।